A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Laqad manna, sungguh benar-benar telah memberi anugerah, pemberian yang sangat agung. Allah sudah memberikan pemberian yang sangat luar biasa, yang sangat agung, yang sangat istimewa. Kepada siapa Allah berikan? Alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Mana buktinya Allah memberi anugerah yang sangat luar biasa? Idz ba'atsa, karena telah mengutus Allah fihim, pada mereka mukminin, rasulan, kepada seorang rasul, min anfusihim, dari diri-diri mereka, yakni Arabian, rasulnya itu orang Arab. Mislahum, misil mereka. Mengapa Allah mengutus kepada mereka mukminin seorang rasul dari orang Arab? Liyafhamu, agar supaya mengerti mereka mukminin, anhu, dari itu rasul. Wa yashrufu, dan agar supaya menjadi mulia mereka, bihi, dengan itu rasul. La malakan, tidak mengutus kepada satu malaikat, wala ajamian, dan tidak mengutus kepada satu bangsa ajam. Bagaimana sifat Rasul tersebut? Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan itu Rasul alaihim, kepada mereka, ayatihi, akan ayat-ayat Allah, Al-Qur'ana, yakni Al-Qur'an. Wa yuzakkihim, dan membersihkan Rasul kepada mereka, yutahhiruhum, yakni membersihkan Rasul kepada mereka, minadz-dzunubi, dari dosa-dosa. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan itu Rasul kepada mereka, al-kitab, akan kitab, al-Qur'ana, yakni Al-Qur'an. Wal hikmata, dan akan hikmah, as-sunnata, yakni sunnah, yakni ilmu yang bermanfaat. Wa in, dan sesungguhnya kelakuan mukhaffafatun, ay innahum, yakni sesungguhnya mereka manusia, kanu, adalah ada mereka, min qablu, dari sebelumnya, ay qabla ba'thi, yakni sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la fi dhalalin, adalah sungguh ada pada kesesatan, mubinin, yang nyata, bayinin, yakni yang jelas. Ayat ini hadza taraqin fi ta'dhimihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah meningkatkan di dalam mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu diagungkan oleh Allah, maka kita wajib mengagungkan para nabi, khususnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanazzahu awwalan 'anil ghulul. Ayat sebelumnya menjelaskan orang-orang munafik menuduh Nabi berkhianat. Orang-orang munafik menuduh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi berkhianat. Langsung dijawab oleh Allah, wa ma kana linabiyyin ayyaghulla. Ya. Jadi yang enggak terima langsung Allah. Ya, yang enggak terima langsung Allah. Oleh Allah dibela langsung baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Pembelaan langsung datangnya dari Allah, karena orang munafik menuduh Nabi orang yang khianat. Nah, sudah dibela oleh Allah, Allah menjelaskan keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh benar-benar telah memberi anugerah Allah kepada orang-orang yang beriman. Tsumma bayyana anna wujudahu bainahum ni'matun 'azimah. Kemudian Allah menjelaskan sesungguhnya wujudnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainahum di antara mereka manusia, nikmatun azimatun, adalah kenikmatan yang amat agung. An'ama, yang telah memberi nikmat Allah biha dengan itu nikmat, alaihim kepada mereka mukminin. Di antara nikmat yang agung adalah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil haqiqati huwa ni'matun hatta al-kuffar. Bahkan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hakikatnya adalah kenikmatan sehingga kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka mendapatkan kenikmatan dengan wujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma khassal mu'minin. Mengapa Allah mengkhususkan kalimat mukminin? Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah khususkan, ya, sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman, dikhususkan oleh Allah. Ya. Padahal hakikatnya orang-orang kafir pun mereka mendapatkan kenikmatan dengan wujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Allah mengkhususkan ini anugerah untuk orang-orang mukmin, kepada orang-orang mukmin? Li'annahum, alasannya li'annahum, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, hum, merekalah al-muntafi'un, adalah orang-orang yang mengambil kemanfaatan biha dengan itu nikmat wujudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tadumu alaihim, dan dawam itu kenikmatan alaihim kepada mereka. Orang-orang yang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang abadi, ya, dengan wujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi orang iman, orang Islam. Di dunianya mereka bahagia, di kuburnya bahagia, di akhiratnya bahagia. Nah, itu dengan iman. Wa ammal kuffar, adapun orang-orang yang kafir, ya, orang-orang kafir mereka pun mendapatkan kenikmatan, ya, atas wujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka di dunia mendapatkan kenikmatan juga, kabagean oge kenikmatan maranehna teh. Wa in amanu bihi minal khasafi wa in aminu, dan meskipun mereka aman, orang-orang kafir, bihi dengan wujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal khasfi, dari di khasaf. Khasaf itu dirobah bentuk. Dahulu, umat dahulu, contoh umat Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika mereka tidak taat kepada Nabi Musa, langsung oleh Allah disiksa mereka, umat itu. Ya, apa siksaannya? Di antaranya khasaf, dirubah bentuknya. Kunu qiradatan khasin, langsung menjadi kera, menjadi seekor kera, karena mereka tidak taat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, orang-orang yang kafir zaman Nabi tidak seperti itu. Abu Jahal ya tetap Abu Jahal, enggak dirubah jadi babi, enggak. Itu loh salah satu kenikmatan wujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada orang-orang kafir. Mereka orang kafir pun yang di dunia merasakan nikmat adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga oleh Allah tidak dirubah orang-orang kafir. Tuh jadi monyet, tuh jadi bagong, kan tidak dirubah.
Kenapa? Karena wujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi orang kafir pun mereka di dunianya merasakan kenikmatan wujudnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mereka tidak langsung dirubah bentuk badannya menjadi binatang. Padahal waduh ya, orang kafir nih yang menyakiti Nabi, yang menghina Nabi ya, yang mengancam Nabi, yang ingin membunuh Nabi, tapi mereka tidak dirubah oleh Allah. Nah, inilah rahmatan lil alamin. Itulah tanda kasih sayang Allah yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, luar biasa. Tapi umat-umat dahulu, contohnya seperti umat Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka enggan mengikuti perintah Allah, mereka bangkang terhadap perintah Allah, tidak mau tunduk kepada Nabi Musa alaihissalam, langsung dirubah oleh Allah menjadi kera ya, menjadi jadi monyet nu doraraka teh. Wah, cigana kumanya lamun eta terjadi di umat junjunan jadi monyet, wah bahaya. Wari urang dorarakan teu. Urang jaritakeun doraka mah urang teh loba doraka. Tapi teu dirobah ku Allah jadi monyet, teu dirobah ku Allah jadi bagong nya. Tah ieu teh naon? Berkah wujudna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun lain umat kanjeng Nabi, wah geus jadi monyet urang teh. Untung we umat kanjeng Nabi matak sing getol maca sholawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang sing getol maca sholawatna nya nganuhunkeun ka Allah dijantenkeun umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Musa langsung dirubah menjadi kera. Umat-umat dahulu dirubah menjadi binatang ketika mereka melawan, tidak taat kepada Rasulnya. Tapi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperlakukan seperti itu oleh Allah. Kenapa? Karena wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai kasih sayang yang nyata yang ada di alam dunia. Hatta orang kafir mereka merasakan kenikmatan wujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing atoh jadi umat junjunan teh, sing atoh nya sing bahagia alhamdulillah. Coba lah menaik umat junjunan, waduh bahaya. Bukan kita doraka teh eureut teh kaina teh nya, can bosan wae kana doraka teh. Keureuh deui, itu can bosan. Lamun lain umat junjunan, wah geus moal mangrupa beungeut urang teh. Moal mangrupa jelema beungeut urang teh moal geus dirobah ku Allah. Imma jadi bagong, wa imma jadi monyet, wa imma jeung geus jadi binatang we beungeutna. Nauzubillah min dzalik. Ka urang kudu syukur ka Allah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maskhi minal khasfi, kalau khasab itu diamblaskan, wal maskhi dan dirobah muka bentuk badannya. Khasab itu diambles, contoh korun koret teu daek zakat, diambleskeun koruna jeung harta-hartana. Kira-kirana umat junjunan loba teu nu teu daek zakat. Pabalatak. Nah diambleskeun teu? Henteu, kalem we. Kalem we, genah we. Nikmat we. Eta karena umat junjunan. Lamun lain umat junjunan, umat Nabi Musa we geus dileg-legan tah nu teu daek zakat teh. Moal harirup tah nu teu daek zakat teh. Geus dileg-legan ku bumi ku taneuh teh. Tapi karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatun marhumah, umat yang sangat disayangi oleh Allah. Enggak ada umat yang paling disayangi oleh Allah seperti umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kurang sing syukur jadi umat junjunan teh, sing ngagugu ka junjunan, sholawatna sing getol nya. Itu urang nganuhunkeun ka Allah, urang dijantenkeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang kafir sekarang meskipun mereka kafir jelasnya dengan mengeluarkan zakat. Ya orang-orang muslim aja yang tidak mengeluarkan zakat, Allah tidak langsung adab. Terus sugan langsung diamleskeun, dileg-leg ke bumi. Jelmana jeung harta-harta henteu. Ini kenapa? Karena wujudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kepada orang-orang kafir, mereka orang-orang kafir yang betul-betul kafir, ya, tetap dijaga, diamankan mereka dari al-khasaf
yaitu khasaf diamblaskan, wal masakh dan dirubah bentuknya, wa kulli bala'in amin dan dari bencana yang umum. Baheula umat Nabi Nuh nalika teu ngagu ka Nabi Nuh banjir saalam dunya. Banjirna lain sadesa, lain sakampung, saalam dunya. Rek kumaha sih kira-kira? Saalam dunya ieu mah. Saalam dunya kabeh banjir. Tah eta teh teu aya di umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah urang teh kudu syukurnya nganuhunkeun ka Allah. Alhamdulillah sing atoh dijantankeun umat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waruziku bihi dan diberi rizki mereka, ya. Waruzuku bihi dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirizkian ku Allah. Nu kalapir teh ngareunah we bahkan balaleghar. Masya Allah. Ini dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka orang-orang kafir merasakan kenikmatan yang Allah berikan. Illa anna aqibatahum, melainkan sesungguhnya akibat mereka orang-orang kafir jika mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, mati di dalam kekufurannya, al-khuludu fi daril bawar, mereka adalah langgeng kekal di negeri kehancuran, kebinasan, yakni neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka kita harus berjuang menyelamatkan keimanan kita, menjaga iman kita jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatabarra'u minhum. Nah, ketika orang-orang kafir mati dalam keadaan kafir, yatabarra' Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yatabarra' membebaskan diri lah minhum dari mereka orang-orang kafir, tidak ikut campur tangan. Kenapa? Karena orang-orang kafir kalau mereka mati dalam keadaan kekufuran, mereka akan langgeng selama-lamanya di dalam neraka Allah. Wala yashfa'u lahum fin najati min adzab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi syafaat kepada mereka orang-orang kafir di dalam menyelamatkan dari azab Allah. Enggak bisa nanti di akhirat. Dikeluarkan tina azab Allah tina neraka teu bisa. Lamun jelema kafir maut na dina kaayaan kafir. Gitu. Itu di antara keistimewaan keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.